Setabi ate per musik satu kitjo. Taparrohama ate. Unak salawen non dingot. Liturgi perjolo nomor sadan nyonya samosir boru simajutak. Nomor 2 nyonya perdide boru gultom. Nomor 3 nyonya tobing boru tapea. Nomor 4 nyonya siagian boru pajaitan. Nomor 5 nyonya simatupang boru sormin. Nomor 6 nyonya sitorus boru tabunan. Nomor 7 nyonya panggabean boru sitopul. Nomor 8 nyonya si hombing boru si marmata. Ima liturgi perjolo. Jadi ibereng na jolona na siamunan no godange tikimar godange onang asing totori na padua tu na perjolo ate. Liturgi paduahon. Nyonya situa perdede boru na pitupulu. Nyonya dolok saribu boru sianipar. Nyonya situa siahan boru pajaitan. Nomor 4 nyonya pasaribu boru siaturi. Nomor 5 nyonya si majuntak boru si hotang. Nomor 6 nyonya pakpahan boru si bulun. Nomor 7 nyonya huta barat boru pangkabean. Nomor 8 nyonya si rait boru gultom. Nomor 9 nyonya si majuntak boru tagaol. Nomor 10 nyonya si lalai boru tagaol. Nomor 10 sada nyonya marbun boru tabunan. Nomor 12 nyonya hutapea boru tahayan. 12. Liturgi patuluhon. Nomor sada situa TEM na pitupulu. Nomor 2 turba sitorus. Nomor 3 Victor Tobing. Nomor 4 situa K Simorakir. Nomor 5 situa JD Situmorang. Nomor 6 situa G Pardede. Nomor 7 P Hutagalung. Nomor 8 situa UEM Sitorus. Apa sama? Pastor Roro? Hutagalung dang do. Aron pinasoro? Hutagalung. Tagalog, Rodi. Biasanya orang latihan. Liturgi papaton. Liturgi papaton nomor sada nyonya Pagpihanang Roma ko Tagalog, Rodi. Asal ka makapit. Jadi napay na mga pangkurutuan. Magati Peu Tagalog. Isi mana boy magati Peu Tagalog. Ijolo dot ipudinya amang situa perdede dot amak situa mistorus. Ba mulai rangkap langsung 2. Irangkap amang mah. Adong ko peteks na dia amang. Ayang mungkin alana dua damboy, dua nabi. Ada mungkin oh namang dua nabi. bete. Panurirang. Oh panurirang. Isi mana boy? Saya coba. Boy baru pada dapat. Amang si morak si Maulah hati amang Hutagalung, gajak ngumur muna. Liturgi papaton. Nyonya silalahi baru marpaung. Nyonya situa TGS, nyonya situa TGS Anturi baru tabarat. Inang Emi Ambarita. Nyonya Bakara baru gultom. Nomor 5 nyonya situa Simorakir baru tabarat. Nomor 6 nyonya si Hobbing baru Bakara. Nomor 7 nyonya si Hotang baru Panggabean. Nomor 8 nyonya si Matupang baru Napitupulu. Beres sudah kan? Liturgi palimahon. On takas taingon amang. Liturgi palimahon. Liturgi palimahon nomor sada amang Dolok Saribu. Amang situa S Morangkir kelompok 2. Nomor 3 amak situa M Panjaitan. Nomor 4 amak situa MR Barimbing. Nomor 5 amang Silalahi. Nomor 6 amang P Lubatoruan. Nomor 7 amang situa S Nanggolan. Nomor 8 situa TG Siaturi. Jadi
ala kebetulan di nats nei adong nomor tulu terloncat ido abag gabi song na gabi masalah itara dung nomor 1 nomor 2 pitor nomor 4 jadi mulu amang baribing urut apa paton jadi liturgi 5 nomor 5 halo liturgi 5 nomor 5 ya ala sodong nomor tulu inats nei mana mak. Ya, jadi imarate, jadi molobu nong itor ipandohami penong isena liturgi sada catatannya nong dia memang asa huahan nong dah lu bisa mah hutiup sayang bukunya. Ya.
Andaing masuk ma uduran mang paditata pinang ido di amanami do inanami na tua nami saluhutna asa jongjong mahita. Udul mahita. Madok atas sambutan pinasahat tua menami si tua Dr. TM Nabi Tujuh Lubang. Horas. Nah, binar sangapan amang uluan, amang padita Jackson Sirait, amang inang padita fungsional, song inang amang inang parhalado ni huriata dison, dohot panerai lansia, song inang amang ketua-ketua dewan, terlumobi di hamu amang inang ruas ni huriata, song inang naposo bulung, dohot pinopar ni lansia, anak boru hela parumain dohot paupu. Nah, hadir di Om Bason, selamat Hari Natal Madihita. Parjuluma tapasat puji-pujian dot hamoleteon tutuhata pardengkan basai ala toktong dohita di parmudu-mudu di Leon Lasniroha tarlumobi di Om Bason di Papungu hita lao makalason ari hatutubuni tuata sipoluai. Mulai tema sian panitia di hamu amang inang salutna na hadir di kehadiran muna di nadohot di pesta lanca di Bornginon, soninang di dukungan muna sian amang parhalado do amang padita, sian persermonan di bagasan satahun bulunon, soninang dukungan di pelaksanaan Natal Bornginon, sian sude pihak, aka paupu, aka ama ina dongan lansia. Mulai tema soninang di organis tim multimedia, na ambil bagian di Lasni Rohata di Bodarion. Tentu saya adong dona hurang lubi di pajalon nami panitia di penerimaan dan juga di pelaksanaan nanti panitia mohon maaf tuhata mana pasikopon. Jadi mulai tema di salunda salinari tuhata mana mangaleon sukacita dan damai Natal pada kita semua akan nahinalongan na hinokop ni tuhata. Butima, Horas.
Noaeng pinasaha ma tuamang padita ji sirait lao pasahaton hata sambutan partikian pinasahat. Selamat Hari Natal ma di hita sedena. Pinuji ma debata na mga Leonario di hita malas ni roha. Nakik kami mulak sa rumah sakit. Lao pasahat to marulaw na badia. Tuinang opuderen. Ima nyonya pasaribu. Boru pajaitan. Jadi di dalam martaringot kami doa magsyobing. Saya nanggo pala tiurnian tu botaria teh arion inahami jala saya matangyang di bagasar roha di leo tiur pinuci ma debata ala bui taulahon mau lihat di debata di leo dihamuakan tu nami kamanami do inanami hahi pason gawe buhi tarap mau lihat manang di pelatih ini yang kulung muna isi tu tahi pelatih muna kamang do tamina pendeta si majutak si Obing, mulai temai padita si Obing, sayang giat magabi puja kasangapon, nak suara yang kelungi, nungata ipatu bigeu kamu ni malam 24 ate. Songoni nang yak kaya nako pinopar, bope suapala songon natahirim parrona, totualan yak kaulau na maragam dora, nang ipe kapinopar pe di pasu-pasu ma. Natahirim nak tu tauni, di leong gugu tuhamu sudia ka amanami inanami lansia ni huriata, asa buhi ta musera marnatal jala udasi museta bain natal ta naktua katao nanengro ipe didongani debata mahita sian nama muka sahatu na paujukon ulau tanon tuhat tama mamasu-masu selamat natal madhita sudina horas horas horas. Tapasada maroha tapuk kama ibadata di Bagasabatarion tapuji Tuhata Marhite Ede nomor 57 ayat sada 1 tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak nga Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di purbadia na tumapalangit dohot tanoon.
Paboa hamuma tu boru Sion, idama, nunga roh hatuaon mi, idama, ihutui bana do upa silehononna, jala pamolusonna di jolona, edehon hamuma debata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dala di bana, namar hureta di halongonan, Jehovah do guarna, jala marul polo mahamu di jolona, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami, namadok mauliate dohami tuho, sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluan hami sa dosa dohot hamatean, hupangi dohami, say patiur jala rajai marohanami, marhito hite todi porbadiai, asaw nang hu rohanami mida hamet metonnai, urupi hami, asalam hutada hami ibana raja naung roy, si sobaon ni sadok jolma na dilia portibion. Amen. Katani debatan nagabiturpuk epistel di hita, imana tersurat di saya 60 ayat 1 sa rodi 5. Rap mahita majaha secara responsoria. Hehe maho, marsinodang maho, ay naroma panodangmu, jala hamulani Jehovah bicar di atasmu. Jadi dapoton ni aka bangso parbego mapanodangmu, dot aka raja madapoton sinodang dang bisar diho. Ia dung di dahona sida marroan si harma panailim, jala hica jala lubang roham hilalaumu. Ay turun matuho hamuram ni laut, dot hinagok ni akaparbegu rotuho, ido sahatna. Martua do na tumangihon hatan ni dibata, jalan na peopsa. Terima
Akalangit do mamamaritahon hamuliahon ni debata, jala jadian ni tangan na do pinabuan ni rata-rata ni langit, masipabua do akaari, jala masilehonan parbinoto do akaborngin, siya top ni langit do habi besar na, jala tolhas rodi akatopina musepak kusornay, jala danga dong nabuni maradop pemohopnay, atong panggual pangkosi ban hamo makodang mula-mulai, amar mula do luhuk na dong di Portibion. Tabegema liturgi na perjulu. Bicar matani hari, poltak matani bulan, goar ni debata mata puji, ai ibana do jumadihon sasudena. Di batado manggonggomi langit do tanoon. Ahulomon digonggomi dohot hatiuron. Ini dirajai tanganai do nasanan tompanai. Tung macai baga datang haumai. Ida mak nunga tung rade jada uli di patu perdebata laho simpanganon ni aka binatang akan nama gulmit. Songon hau do ibana nasinuan di topi ni batangay. Jalan namar perbuehon perbuena di hajujupang ni tikina. Sude na ni bulung nape dang olo malos. Jala sude na ni ulana majadiro. Humurang apalauti do ibana sian debata di bahin ho alai di talihon ho muse hamuliaon do hatongamon tu ibana di papa kita ho do ibana gumonggom aka jadi-jadian di tanganmu sude do tahe di pa tuduk ho ibana. Aka biru-biru doho lobu sudena. Rodi binatang akan diharangan. Pidong akan dituruni langit. Dohot akadeke na di laut. Rodi nasa na mangicir di laut. Ale Jehovah si gonggom hami. Macai sangap doho dilihat ni Portibion. Tapi kema pokal grup peparan ni opo mengadu gabe siturus don opo Ebenezer Gultom Natal di hatiku. .
Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Sama paduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Takkan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Tapuji Tuhan, merhitede nomor 521 ayat 1. Oh
Dangadong na tigor ng kusada, dangadong na maroha, na uso-uso di debata, sa luhut na jolma nunga manibil, tuksangedo na sida maroha mago, dangadok si bahan na denggan ng kusada, atong pangkul pangkusi, bahan nga mumajalo kodak soba-sobay, asa sude mahita marsoba tu debata si balway. Bagaimana liturgi na paduahon. Mangino ngadonian turoha doho pikiran mangedehon edeon nagabe lungun roha mangedehon atong parmusik ngami baik kamu majo buku ede nomor 424. Suara ditondi ni tuhatai jojot dilausi ditulak hoi saiton dajiamu bau baharoham napoton Tuhanmu sisa dosa tersorho mardosa manurut lomo tung unang datati saya lolakang dopakon Tuhanmu margugudoi manesa pamalu sude dosami. Saya manupak maho ali Jahoba, ay nungalamoru akka nadaulat marroha, nungalamotik akka naburju marroha. Saya nasohaseido didokon dohot donganna, marbibir nalandit jala mardua roha donasida makatai. Saluhu do manusia mardosa. Tung sangedo nasida saluhuna. Dangadong nadenggan diula nasida nang kosahalak.
Di bagasan jolma makuling pangalusion na tuparca hati. Dang marhabiaran be tu debata akarohani jolma. Jala jut-jut manisuai diele-ele si mualongna. Laho mangulahon akan najat. Gete-gete do pangucian do haluar siapa manganna. Nunga macadi ibana mangulahon na denggan. Holan gete-gete numa dipikiri imana di podoman nai. Dang diulahon na denggani. Dalan na suture ma dihuton imana. Nina naotoido di bagasan rohana. Dang adong debata. Jahat jala sugirdo nasida marpangalahohon hajahaton. Dang adong naolo namangulahon na denggan. Dang tarbahen be turak ay nunga sorgok tangan. Dak tarbahen be mulak ngasun dang tarbahen be turak ay nunga sorgok tangan. Dak tarbahen be mulak ay nunga sorsun merdalan. Nunga di bagasan dosa behita ala naung tarlalap dohita diaka ulaon najat. Hinorhon nii sega maparsauran ni manusia tu debata. Parimas do debata mangaluluhon hato-hato ni amana doho tu anakonna. Rodi sudut batoluhon doho paopaton diaka nasogoroha tu ibana. Songon na didok upama ma daka ni tada ma coba tu bonana hasalan dia mana manginona tu anak kona. Ladit parhot songoon gota ni hapea hacit ngot-ngot naung sangap gabe marlea songoni do nang hita nunga ditopa de bata hita tumiru rupana alai gabe marlea do hita. Allah saidi dadati hita mangulahon akadosa. Jala sega marupani debata naung adong hian di hita. Tung macelas rohata moloro songgop tu hita. Alai jojodan do hita marmalas ni roha lau tu parmingguan. Mace godang do aka alasan dibaen. Adong do mandokon dang boyowinang. Marari sado di jabuku. Adong musim madokon pau putaon. Pah lau bahita non tu punca. Atar songoni mah sonari aka cidalian sedelian na so masuk tu rohata. Atong beta mahita siganop hari minggu lau tu parmingguani di si mata bege ede puji-pujian dohot jamita nauli na nusukon oleh paditata. Rapak mahita dongata nasaha porseaon. Di parnguluan siapari, saya tak pakai doa kati kita mangulahon akan nazat. Jala tahap porseai do gogoni pertibi. Jala saya terpodom do hita di hapor tibion. Molo sahit narenge tatundalhon debata. Jala mangido hama malum ni aka sahit turu parupani portibi. Hamoraon hagabehon songoninang hasangapon. Ido di parsita saluhut halak dang maribar songoni nang hita halak batak. Alai namora matutu halak batak kiate. Ay mamora di hotel. Ima hosom teal elat duhot late. Dai dosa na jorbut songod dia mahita tapi kiri mamanat. Asa tapake hamoraon na siya debata.
Tapuji matuata marhitede nomor 605 ayat sada. Odo hatani dewata nasahat wa akapanori rangna. Alani amang pangguar pagosi ban hama godang liati asalao hami mga liato barita haluaw ni tusad Dr. Tibion. Tabegema liturgi na patuluhor. Ahuma panurirang Jesaya. Bege hamuma hatani debata. Idama gabe-gabean mas sada namar baju jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama guarna Immanuel. Jala apetu abarana do sugut harajaon. Jala sipartahi halongangan ciulu balang ni debata. Ahuma panurirang Jeremia. Nama nurirakot Tuhan musude. Idama naroma diaka ari sogot ninna Jehovah. Patidangok kuma di sidapit sada tubur na tigor. Nabakit raja jala na pistar. Jala hati dakonon nama uhum dohot aka hati goran ditanoi. Jala hati dakonon na ditanoi. Diaka ari dapota tua majuda. Jala Israel marsonak-sonang di ingananna. Jala dohonon nama guarna partahi halongangan. Jehovah do parpitorata. Amin. Ahuma panurirang Ezekiel doaku. Bangkit pabuah hotona Tuhan musude.
Jala au patidang sada permahan. Asa ibana permahan na sida. Ima na posokku sidapit. Ibada permahan na sida. Jala ibada bagabi permahan na sida. Jala au Jehova gabi debata na sida. Jala si David gabi pangarajai di tongan-tongan na sida. Au Jehova dunawadok. Au ma panurirang Daniel, ro manurirangi itu hamuna. Jadi di pangukap borngin, huidama, ro sahalak songon anak ni jolma, marhite-hite ombun. Jadi saat matu ibadah, dungi di sahapom matu ibadah, pamaret tahun, hamuliaon, dohot harajaon. Jadi marongomam masudia kajolma, akahom, jala akabangso-bangso na marsing-asing pakatayon na. Jadi Roma marsobot ibana torop halak. Jala Roma tu ibana marsoba jala ro di saleleng-nileleng na do pamaret taon na. Jala hara jaon na pe nasatupa mucat sian ibana. Au ma panurirang maleaki akadongan, manurirakot Tuhan musudi. Ide mah, suruhku mah suruh aku, tumopot dalaku. Dungi, topu maro, tujorona di bata Jehova, dohot, suruhan na pinalungut temuna, ide mah, lungaro ibana ninna Jehova jebaut. Jadi mulu au panurirang Mika pabotohot tu sudi hamuna yanggo hobit lehem Efrata pame methulo honian molo jujuron tu akahuta nama ribu-ribu na arong di Judea alai sian hodoro panggomgomi ni Israel jala haroroan nai sian mulana sahat rodi salilingi lilingna Bethlehem, oh little town of Bethlehem, how far we see thy light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shining the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Alea kadongan auma panurirang Amos. Jehova do si jadi bintang porianma dohot bintang si dongdong. Jala ibana palhosing lingomani hamatean gabe torang niari. Jala di pahohom ari gabe borngen. Ibana do si jo aka aik ni laut. Jala di usehon muse tusik ni tanoon. Jehova do guarna. Ahuma mewakili panurirang Sakarias. Pabotohot tuhamuna saluhna. Mariaria maho aliburusion.
jala marulupulo maho ali buru Jerusalem. Ai idama na Roma rajam tumopoto partigor jala permonang na serep marroha marsihudul di halode do di anak ni halode ina. Takbirima di pujian kor lansia. Sia sonang di borngin nai.
Tapuji Tuhata marhite edde nomor 62 ayat 1. Ngaju paktikina khobar tu baga-baga ni debata taringot tu sipaluai na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya to di porbadia di huta Bethlehem ale amak panggual pangkosing pada kamu makodang marulo polo top diki siya lanunga ro raja sipaluai ita sobba may bana. Bagaimana liturgi napau paton? Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suraton nasa jolma ginom gomanna pamilangan parjolo mai uju digomgomi Sikirinius tano Syria. Jadi borha masa sude asa disurati ganut tuwonani pinasana borha masi Joseph dot si Maria sian Nasaret nako tu Judea tuhu tani si Daud na margoar Bethlehem ala siya poparan jala margani si Daud ibana pasurato dirina do si Maria oroan nai naung gabe-gabean jala dina di sini nasida go ma ari hanguluana di tubuhon ma sada anak buah bajuna di borhos ma di peakon tu bagasan panggagatan ala sodong inganan parmianan nasida najis sidini parmahan doho pinahanna dungi Roma sada suruan mandapotong nasida jala marsinondang masalap ni Jehovah humaliang nasida gabe mabiar situtuma Mula hutailihon langit ak kejadian di jari-jarim bulan dohok bitang ak pinaulim tungahamannya jolmai upai pola dari roham alai didok suru-suruan ima tunesida unang hamu mabiar barita halalas ni roha godang dohu buat tuhamu parsaulian ni sa do bangso nong tubu do di hamu sabor nginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Oma partina dadi hamu poso-poso do dapotamu na binorhos peak di panggagatan. Haci nai tutu di tahun si Josepi
terlumubi ma ala nau gabi-gabian si Maria alai ikon uluan nasida paretani kesari macai daudu halaki merdalan jala maul situtu do si dalanan naside buasa tuk songoni ai toho doi hacit alai unang maalo tuha porciauta molope iko songoni si tahun si Joseph do si Maria di perdalanan na ailos di sido songgop hatuau ni debata di perdalanan na tu Betlehemido masa hasa saut ni baga-bagana hatu tubuh ni Tuhan Yesus Tuhan si palbuahita. Sasitong na masail maul dosiat tu pikiran jaladang tarjaloroha. Hape lau songoni do dalan na dibahen debata buasa diinganan nalea hatu tubuh ni si paluai dibagas di barani pinahan. Ay songon timbo ni akal langit dohot sian tanoon. Songoni mat tumimbo akadalaku sian dalan munai. Jala aka pikiraku sian pikiran munai. Nina Jehovah. Alani unang manigor maralo turu hata. Molope dalan di bayan bata tu hita. Nang pe di bar dalanan ngolu taon. Molo masa pangunjunan dohot parukilan. Unang pitor mandele. Atik dalan di bata do mambahen hita tu hasonangan. Tapuji magoarna namar muliai. Amin. Tapi kema korlan sia binsat sadi hari dope.
Akahatan ini tua dia ke parsorgo ninggolu. Bohado hita mangulana dengan di bagasan ngulon. Sialani pangkual pangkosi banhama godak kesehatan dohot si tio asa horas jalan dia pas-pas ni debatato hita saluna. Bagaimana liturgi na palimahon? Ini torop do halak nasai uso-uso. Tung songo dia do bahenon laho mangulahon naringgan. Ia binahe naringgan sifata suharna do naro. Ia dulahon naringgan gabe si sogodo. Dongan, mapikir huma hodisi sadok ulahom mandaringgan. Bagaimana unangi hutan naruai anggia nadingganima siad debatado halak akan namangulahom nadinggan ia siula naroa dang dung di idai debata tohori aupe hiadu bege barita tarengot tusada perempuan na porsea di huta Cupe na margohar tabita astuana jihe manang Dorcas na sumurung mangulahon akka nadenggan mabayan akka asini roha sonari suku-sukuna tuita buasa ia ibana boy mangulahon na denggan hape hita daktarulahok kita na denggan toho situtulo baritai jala di dok musa di baritai dinatar surati alai hasangapo dot hamuliaun dohot dame tu ganup na mangulahon na dengkat tu halak Yahudi dungi dohot tu halak Junani. Didok Apostel Paulus do suratna mandapoton halak Korin. Alai namartamiang do hami tu debata asa unang di ulahon hamu nagok akanaroa. Jala asa unang di ulahamu agia aha naroa. Dada asa hami idaun natau. Nakpe hamu mangulahon nadenggan. Di pangido rohanami
nakpe songon naso atu hami idaon. Ahu pe saya dihirim roh aku do mangulahon na denggan. Ainin na do naing manian nasida mangulahon na denggan. Masih aminaminan songon lapak ni gaol, masih tukol-tukolan songon suha di robean. Mamora dia kaulahon na denggan. Marroha na buas, nagirgir marsi basa-basa. Di baheni akka namar hapor suhon mangihutton rohani di bata di pasahat ma todina tu panopa haposani marhite-hite na mangulahon naringgan pos roham nalehono ni di bata do akka nadinggan. Losonima nang dihita saluhukna. Uduk ma hamu diakka natumunggane. Alai saluhukna mahamu manulukkon roha nama si paune-une. Ai dialo de batado akasgijang roha. Alai dilehodo asiasi tuaka naserep marroha jala si pardame. Maranata naroma Tuhani tajakon maibana tujabutta tuhuriata tu ulaotta gabelas ni roha marihita molerung tabegi suara ni Tuhani tai deho malas ni roha tai di suara ni Tuhan nau tabegi las ni roha dang hapalan domago hero haki dung binege soarana dinaro Tuhan tai sudemaita sai mardongan olopolo huria managamo maranatha roh Tuhan amen sai tibu maro maranatha roh Tuhan amen sai tibu maro amen.
Tapi gema kor ina HKBP Depok Sada. Tapi ge jalatai dema angklung lansia.
Guar dapat kalak lilin. Noeng saha maita tuna pagalak lilin. Upangiro kami ma diamang pandita resort songon sumbir apian nong dungi para gedang Dewan Kunonia pinasa matamang situasi berani pengurus sian silansia amang situa TM Nabi Tupulu sian ama amang julpen gultom sian inang leni utahayan sian perhalado amang situa be si hoping ujo hami ma tujolo nasida amang si barani amang situa TM Nabi Tupulu amang julpen gultom inang leni utahayan amang situa si hoping litay anu pete apagalak dung dido amang uluan tagalaki amang ulo pemandok tapagala asarap mamit cititan nong jangan dulu ada yang menghidupkan, matikan dulu, dimatikan. Lilinnya dimatikan dulu, Inang. Tiagalo, sodak katiuron, ngabinuan itu hata Yesus Kristus, atau tabu ama sodak katiuron itu lihat pertibion, rimba kita jongcong, apa galak malilita, marende kita sonang ni borgendai. Oh
Dami ni debatana sumuruk siya salu naroha. Imana mangaramu tiya kate-ate do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus tuatai. Amin. Udul mamuna. Ruas ni Tuhata lahina holonga di bagasa Yesus. Adorak sohujahahon turpuk jamita di Natal Bata patupa di Bornginon ima Natal lilansia. Parjuluma upasahat kami tuhita sudina selamat Natal marihita. Mau lihat secara khusus di punga parupuan ni Huriata nasai setia payutihut akaulau Natal di Huriata jalatoktong marede. Saya terus mahamu marede nang dija budok ingolusi kanu pari teh may puji-pujian di Jakuba. Amin. Namangihut tu pasakat kami mah alatongon di bagasa sadarion adoksia na marulang tahun. Selama ulang tahun di inang nyonya situa panggabian boru sitopul 10 tahun. Selama ulang tahun di nyonya kasih majutak boru si hotang 22 tahun. Selama ulang tahun di nyonya tobing boru hutapea 21 tahun. Selamat ulang tahun di Amang B Panjaitan 21 tahun. Selamat ulang tahun di Amang Situa WM Sitorus 20 tahun. Selamat ulang tahun nang di Amang P Hutagalung 20 tahun. Selamat ulang tahun di Inang Nyonya B Panjaitan Barita 70 tahun. Selamat ulang tahun nang di Nyonya Huta Barat Boru Panggabian 70 tahun. Selamat ulang tahun nang di Nyonya Simatupang Boru na 70 ono 14 tahun. Lau sihu manon nadong 5 majalo ulos hatuaon sian Huriata ima inang Nyonya Eskultum Boru Parhusip dohot Amang Risman Dolok Saribu, inang Nyonya Panjaitan Boru Ambarita, Nyonya Hutagalung Boru Tabarat, dohot Nyonya Manurung Boru Manik. Debatama nama masuk-masuk kita sejena. Asan wae peta payutihu mah barita Natal di Natal lilansia di Borngino kujaha homa sia Lukas 2 ayat 25 rodi ayat 32 songonom mahatana. Jadi adong ma sada halak di Jerusalem namar guar si Simeon. Halak nabonar jala daulat. Namai maima di pangapul natu Israel. Naninganan nito di parbadia do ibana. Jalanun nga di pabotohot to di parbadia itu ibana. Naso idaon na hamatean ia sujolo di ida Kristus ni Tuhani. Gabero ibana tujoroi di das-das to diing. Tongom madibuan natoras na Jesus poso-posoi. Tubagasan, lau mabait ibana mangihuton adat na niaturhon ni patiki. Jadi dia biksi Simeon maposo-posoi, dipuji madebata nin nama, paluaw mo manuaing ale raja na posomon di bagasad dami. Songon na nidokmi, ay nung nga huida mataku, nung nga dida mataku haluaw na siya koing, na pinaradem di joloni bangso sudina, bay panodang sumodang niya kaparbigung, bayan hasang hapon ni Israel. Ido anggo sahatna. Ruas ni Huria ni Tuhata, tema besar na pinatupa ni PG di hita, Natal yala Kristen di taonon, ido isi jadi siya dalan na asing manasida mulak tuluat na sida. Subtema, marhite pesta Natal lan siyaon, ditogihod do hita asa tayhuto panugunugon ni Tuhani, tu dalan na baru. Dalan na baru. Natal juga berarti perubahan paradigma. Natal juga perubahan pemahaman yang baru. Natal juga berarti mengubah stigma yang baru. Adorak so Natal gabi hola portibio do dipikiri jolma. Alay dong Natal manatap ma daw tu ujung na imangolu na sorasda. Lau si marah di Natal di Moronginon. Belum mar Natal lansia
Harus ada perubahan stigma yang baru. Asa tatinggalhon nang aka hata nalilingi. Anggo hata nasomal tabigi mulai irok ngana tua-tua irok mai now sudah gugu. Sahira na pesimis do bolong irok na sudah gugu ate. Arong dope na lebih radikal. Ayah habi ang gohami na tua-tuaon nunga bau tano be. Dan dengan itu gabihiran alam melep dalam sadok semangat hape tabereng nakin hamu do mangurdot duhut do hami son hamu do manortor duhut do hami mangurdot gabihiran deni siburu to bei ya de bigi hamu deni siburu to bakamang hodo manortori do tau hutur-hutur neng di semangat dilansia nakin mangalos semangat na baru do to kami alani ita mereng ma songoni do si Simeon nak penong matua ibana alai alamia to di perbadia di ibana saya dok tong pakirimon ne baru ala adong hatani to di perbadia madok to ibana naso jadi idaun nahamatian ia sojolo di ida Yesus raja Mesias ni Israel lasuak songoni do hamu kamanami do inanami lansia dan saido hono tabe nabautano hita alai nabau surgo ikonido bau surgo do tadok kesannya dia itu akan lebih positif bahwa pada masa tua pun masih dapat berkarya. Lausido hatani debata buka maju di pesalmen. Pesalmen 52 ayat 10 rodi ayat 16. Didok songonon disi. Yang go partigori say namar tubur do songo karabir. Songo sadahau ares di Libano do ibana martunas. Akan nasinuan di bagasan bagas coroni Jahoba, marbunga do nasida di bagasan aka alaman ni debatata. Saya marpino pari do penasida, nangdung ubanon, marmiak jalaratado nasida, mamaritahon, pabuan natigor do Jahoba, partano batwaki, jaladanga dong hageduhon di bagasan ibana. Orang yang benar yang ditanam di pelataran bait suci pada masa tua pun masih berbuah gemuk dan segar. Om masadara dihitala saya makirip pita di bagasa Yesus alani i nak pematua marlas niroha mahita makirim. Marlas niroha makirim. Alai stik manaliling ayah habis si hirimon dina tua-tua dah. Angko na poso adong dope si hirimon na sikola sarjana satu karejo na dengkang. Na poso adong dope si hirimon na marhamlet marrumah tangga marianakon marbahopu hami ahabe si hirimon nami si hirimon ni aka lansia aka nauksar matua di son ima hasisikop ni baga-baga ni debata di ngolu nasora sudah iko patarinan di perngoluan dakku boto hamu akamanami do inanami adong dope na hinirimu na ngoluan dadong benang hasik na hamu akamanami adong dope na hinirim muna. Puji Tuhan. Simeon sampai pada masa akhir hidupnya sudah tua dia masih tetap berharap bertemu dengan Yesus. Lalu si bapak kirim muna kamang do taminang. Iko pajupang do Yesus. Iko nabingo Yesus si asaimu seni baritahon tua kasudut nao poso. Maka sampai napas terakhir juga kita masih berguna menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Alani semangat tamu turusak kamang do tamina. Ausat diri cemburu do magida hamu boy dope mardalan. Alau 50 lau menjelang 5 sada dope nga mulai asit dugul-dugul lau naik tangga. Sitohono na hudok. Aina jolo bolo saydo amoku bolo huhojok lau tu balian ya panenget jo puang pahimau bolena. Na hupikir na ipamanjaman cay bana. Ay na hebat do amat taon terbaharu acik nen naroha. Sonari nga niula. Jadi sonari bolo tabereng adong dono 80 hamu akamang alai binereng kuku dope. Atong manok tong mahamu makirim. Ahalalai kirimot tapar jolo sahali dumengkat do hari marsugut. Jalan lobi siani nuk salpu hita siak kasiang anon. Masuk mahita tu Jerusalem nebar. Wai dope deta surgui sabulok kudei idope. Alai husukum maju tu hamu dosa dapat dita tiap marjamita itu isukun. Inak nyonya dokter sihite buru sumbayak.
ise naik tu surgo ninna. Olo do hita tu surgo, nga mulai mabiar lansia malusi. Ise naik tu surgo, ngarade hita mulak siya na noborhat, unang jo. Naom malasay masirapusan. Alalin yang nang edit tapi, au besongon na poso sa upar sejari nung nang edit. Tutu godang dope adong, mangi hotau di tanon, say tos aku namai, lauman dapoton surgoi. Perjuangan kita di sana melepaskan dari keterikatan dunia. Ketika kita sudah lepas dari keterikatan dunia, itu adalah kebahagiaan sebahagia-bahagianya. Dan itulah sesungguhnya yang dikatakan konsep mengosongkan diri, kenosis, tidak terikat lagi dengan dunia. Ailana tarihot di portibio do hita samarsak. Alani margugo mahamu akamang do taminak songo sisimioni. Ima dalan na asing. Ketika muda fokus sama si dunia, mencari pendidikan setinggi-tingginya, mengejar karir dan posisi sehebat-hebatnya, menumpuk harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya supaya ada bekal. Kemudian mencari jodoh, mencari anak-anak, pahopudok lan na asing. Tetapi pada masa-masa terakhir, harus kembali lagi tujuan utama kita. Aida de holan di tanah kita makirim di Kristus Yesus. Anggo holan di tanah do hita makirim di Kristus si dol madadumangol do hita siya saluhuna ninna apostel Paulus tuhurya Korin. Margugo mahamu akamang do taminang di hatuaw munaon. Say mabawar masyak kamu kapuda nauli. Marhite hatugon ni hapor siyaw muna. Gabiduho mapino parsudu akano posotong marsihoho di hapor siyaw. Asa say jamita na mangolwi. Asa say dohon ni pahopo muna haduan. Anggo opung huingot na jolo. Lau modom ku jolo martangiang marete. Jalai jamita hami boleh jamita na mangolu may itu akas sudut na poso. Kepada keturunan juga kami ucapkan terima kasih. Karena kesibukan. Karena situasi pekerjaan itu kemudian membuat kita membenarkan perbuatan kita yang hampir tidak ada waktu diberikan kepada orang tua kita. Tapi kalau mau benar sesungguhnya sesibuk-sibuk apapun, kalau ini sangat penting kita rasakan, tentu ada waktu untuk diberikan. Lani ido basa tadokon asa dibain udangat tu pinopar nia kalansia, supaya kita minimal karena kebersamaan ikut bersama orang tua kita di sini, memuji Tuhan atas semua berkat yang telah diberikan melalui orang tua kita di sini. Ikut berefleksi betapa orang tua kita yang berjerih lelah selama ini mendidik, membesarkan, dan juga memenuhi semua kebutuhan kita. Deboluh berek kamu akamang detaminang, au pribadi pe, saya maginongin di dorohaku, kurang burju dua HP itu inoku, dotu amuku naselaun gabin narohama. Kiranya kepada generasi-generasi yang berikut pinopariakan atau dua tadi son, saya rohasi songonima. Unang dapo ano so nedoknya denyalak batakia te. So marlapatan marende molo uju dingolukon manian tupa mabahena kana denggan asa holongi rohami. Bernostalgia bagus, tapi ketika fakta kenyataan seperti ini mungkin didengar ini oleh saudara-saudara yang lain dalam live streaming, inilah momentum bagi kita melakukan refleksi. Dengkado manaringoti habrujonna tua najolo mo kuna burju saina. Itu bagus, tapi lebih bagus lagi mengucapkan terima kasih atas kebaikan ayah dan ibu ketika masa hidup. Dengan apa? Memberikan perhatian, memberikan waktu. Simeon memberikan waktunya datang ke bait suci untuk bertemu dengan Mesias. Apa sembah bakti kita
kaum muda. Berikan waktu minimal mertelepon. Bulu subuh be pajupang minimal mervideo call. Gudang nuang aka ulaon atong. Sai tapilehon mati kita nargay songo si Simeon di son. Naposo nang natua-tua pe. Asa taauhon Jesus di ngoluta. Asa gabi margugoyo kita. Debatama masu-masu hamu akan natua-tua nami. Di hatuaon, di gajang ni umur nang diliau di hamu. Say padauma hangaluton. Kepada semua kaum keturunan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, diberikan umur yang panjang seperti orang tua kita di sini. Biarlah masing-masing kita semuanya rata-rata melewati umur 70-an ke atas. Dan biarlah pada masa tua juga buah kita tetap lebat menjadi berkat bagi orang banyak. Debata mama masu-masu, selamat Natal, amin mertang yang mahita. Mau liate do puji-pujian ale Tuhan, di hari na denggan na diliom di hami rak merlas ni roha, doho pungual lansia ni huriam HKBPD Foksada, maka mulate ho pakokopom, dinaroho gabe jolma, ibagasa diri ni Kristus Jesus humongko pami pardu sa jalan alea, doho wakalansia ni huriam mamestahom makalason, ima halalas ni roha gudang na niliom di hami, halwau sia dosa dot hamatean, marhite hatu tubuh ni anakmu Kristus Jesus. Atong jalo maparsobaw nami, ede nilansia ni huriam, songoni ale Tuhan, dinamar panidang yon na sila marhite pajojurhon akahatam dito nga ni parsauran nami, say gabi pilihan na husus may di jolom. Pasu-pasu makamanami do inanami ale Tuhan, ima dihatuaw na sida, asa dao akahangaluton, jala toktong ni ramotan ni tangamu na sida, tiur ali Tuhan rohana sida, manatap sa hatu ujung na, gabi marparbuay na ramos na sida nang dihatuaw non, pabuaho barita nauli, hinabalgan yasi do tolong iroham di ngulu na sida. Ali Tuhan nami, upasahat tami maakamanami do inanami na marulang tarut, asiroham, say homa madongani mga ramoti na sida sa luhut na. Di inang nami, nyonya si tua panggabian buru si topul. Inang nyonya kasi majutak buru si hotang. Inang nyonya tobing buru hutapea. Ama nami be pajaitan. Ama nami si tua WM si torus. Ama nami be hutagalung. Ina nami nyonya be pajaitan buru abarita. Di ina nami nyonya hutabarat buru panggabian. Duho dinanami nyonya si matupang buru na 70. Say parohay sudia ka na tuwa nami yung mamilang yari ning oluna. Jala leon aka ari na tiur ari na denggan. Ari pakrimon dilas ni roha dia ka ari-ari ning oluna siya. Jahoba na usobahami di baga sa Jesus. Hubagong ko po kami jala hupasahat kami mapinompar ni sudia ka na tuwa nami di son. Leo dami do las ni roha di tongan niya kaparsaripion na siya. Pasu-pasu akapaho pusibur magudang di bagasak po. Songonima bulutungadong dia kaya nakon ni natutua nami di son. Na so dapat rokap nitol di dope. Tungasi roham Tuhan. Patongom makasi rokap nitol di nasida. Dongan nasida pajong joko parsaripion na badia. Dohot marsauliho pasu-pasum nang tujuluanon. Dia kapinopar niya manami do inanami. Na pinahop mo di parsaripion. Alay, dang dapota pasu-pasu di anak duho buru dope. Tuko mapasikopo kolong ni roham. Pasu-pasuhom anak duho buru di nasida ale Tuhan nami. Lau pasikopo kolong ni rohan nasida di parsaripioni. Pasu-pasu nakpanghurus di lansia. Napature-turehon patupahon akapartunguan songoli nang akasudina sa luhut. Di akaliturgi do ulaw Natal di Bornginon. Pasu-pasu masaluhut akanamarhubas. Asa dapotan las ni roha. Ale Jakuba, udutan nami do piulaw nami, iramah tama saha rinamula anon, atok say homatok tongdongan nami, majong-jong ipunguan do mamasu-masu, nang dinalaw mulak pihamian non, say niramotan ni tangamu ma, asago dami do las ni roha hami mulak siya non, dang malo hami pajujur hosudi pangiduan, alay porsia hami, asing ni roham, do lomo ni roham mapasikopo pangiduan nami yon. Atong leong madihami na hubangido hami, o Bartolomo ni roham, di bagasan Kristus Jesus Tuhan siyoko pami. Amen. Siya nakapasu-pasu na uktajalo sa debata,
Tapasaha pilihan na duminggan, tapuji Tuhata. Ayat 10 mula lansia. Ayat sadar kita. Ripita jong-jong. Saha mapilihat tau tu debata martang yang magita. Ali debata madami na di benua gijang. Odo haroroan di saluhut silolon na denggan dohot nasauli bahasa na mauliutas. Upasahat tami ma sinelom itu hami pilihan nami tuho. Say jalom ay gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihan. Pati bulok karajaom mo di tonga-tonga ni huriam duhot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti totib. Asalam hutadahami godang nisilolom itu hami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rampi tamang hido di tangyang hato patay. Alia manami na di benua gijang. Kami sedarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa itu kan nama dosa Tuhan. Unak kami tu kiutu pangucunan, palua mahami sian pangago. Orona punah harajaun, dota gugu,
Rodi sangapos saliling nililing na. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana bidaho. Idopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur kombadamena tutotim. Sahak mata benami sudah perhalado ni HKBD Poksada, dus sudah perhubas tuhamuna, ruas ni hurian itu hata. Selama hari Natal madihamu sudena. Horas, horas, horas. Pasahat kami mamuse, tu panitia mengaturun lautak. Horas, selamat malam. Ada sukacita hari ini? Amin. Yang pertama, boleh duduk kembali, Amang Inang? Ya, kita akan melanjutkan acara kita karena jam kita berjalan terus. Ya, boleh duduk kembali, Amang Inang. Ya, oke. Malam ini yang berulang tahun ada 8, 9. Satu lagi siapa? Baik, kami mengundang yang berulang tahun malam hari ini. Inang Nyonya Sintua Panggabean Boru Sitompul yang berusia 90 tahun. Silakan di sini, Inang. Luar biasa, 90 tahun masih sehat. Selanjutnya Inang Nyonya Kasimanjuntak Boru Sihotang dengan usia 82 tahun. Mana, Inang? Yang ketiga, Inang Nyonya Tobing Boru Hutapea dengan usia 81 tahun. Wey, luar biasa benar-benar. Selanjutnya, Amang B. Panjaitan dengan usia 81 tahun. Amang Panjaitan?
ya? Oh ya, Amang Panjaitan tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir karena sakit. Amang Sintua WM Sitorus dengan usia 80 tahun. Amang P. Hutagalung dengan usia 80 tahun. Nyonya B. Panjaitan Boru Ambarita dengan usia 79 tahun. Selanjutnya Nyonya Huta Barat Boru Panggabean 73 tahun. Yang terakhir Nyonya Simatupang Boru Napitupulu 64 tahun. Baik, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, boleh naik satu langkah dulu. Oke, yang sudah boleh duduk kembali, boleh duduk supaya tidak hiruk pikuk. Ya. Yang lain boleh duduk. Ya, yang lain silakan duduk supaya tidak hiruk pikuk ya. Sudah? Tarik aja lilinnya dulu, nyalakan baru nyalakan. Ya, nanti tiupnya pakai kertas aja ya, Amang Inang ya. Tiupnya pakai kertas. Sudah? Oke. Mabu Hita sudah jongjong. Ya, sudah bisa? Ya, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita bernyanyi, inilah saudara-saudara kita, ibu kita, bapak kita yang berulang tahun. Boleh tepuk tangan dong yang meriah. Luar biasa. 90, 81, 80, yang terakhir 64. Semoga Tuhan memberikan kesehatan buat kita semua. Secara khusus yang buat berulang tahun. Baik, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi Happy Birthday. Happy birthday. Biasanya kayak tadi aku dengar khotbahnya Amang, pasti masih ada sesuatu yang dirindukan. Jadi sebelum tiup lilin, kipas lilin sebenarnya mungkin masih ada di dalam hati yang boleh diminta sama Tuhan. Saya kasih waktu 2 menit. Berdoa sendiri. Minta sesuatu mungkin masih ada yang dirindukan ya.
Oke, 2 menit saja. Mereka habis lilin lain. Boleh kipas lilinnya. Sekarang juga, kipas lilinnya, kipas lilinnya. Sekarang juga, yeay, puji Tuhan. Sebentar. Potong, silakan ada yang bisa membantu untuk memotong kuenya sebagai perwakilan diberikan kepada Masing-masing aja Inang, sekali-sekali ya, bunyi, secara ya simbolis. sekali-sekali dari Ya. mulai yang paling Masing-masing aja Inang. Potong sekali-sekali. ya, potong ya sebentar. Enggak apa-apa, berurut aja, enggak usah menurut nama. Berurut dari sana. Dari kanan ke kiri. Potong sekali. Ayo. Sebagai simbol aja, simbol. Mana yang moto? Dipotong aja dulu. Ayo Christine, biar kelihatan. Dari sana. Biar dipotong opungnya. Enggak, satu-satu orang aja, satu-satu pegang ininya, baru dipotong. Satu-satu. Enggak, Inang duluan. Inang, baru Eda nanti berurut. duluan, Nyonya Berurut. Panggabean berurutan. Nanti dulu, berurutan. nanti. Tunggu. Berurut satu-satu. Oke, sudah. Sebentar. Cukup. Ya, sekarang Eda. Ya, Inang dulu. Ya. Oke. Sekarang Inang. Diganti. Ya. Inang silahkan. Ya. Amang Dikasih pisaunya. Sitorus. Tunggu mau nama ini potong. Iya. Ito Namboru. Oke. Baik, terima kasih. Bagi kuenya. Ya, boleh tolong dipotongkan. Yang pertama diberikan kepada Amang Pendeta kita, Amang Pendeta Sirait. Nyanyi lagu ulang tahun. Hari ini. Ya, ada Ois di sini, Ois. Kecil aja Nang. Kegedean. Ya, sebagai simbol aja. Ya, Inang boleh kasih ke Amang Pendeta. Amang boleh turun ke bawah, Amang. Amang bertiga, Amang Pendeta. Sana. Mereka mau serahin. Sini aja lah. Some Inang. Siapa may nagpasahan ko? Ya, Inang Nyonya Panggabean. Baru si Tompul boleh serahkan kepada Amang Pendeta Sirait. Selanjutnya Inang boleh serahkan kepada Amang Pendeta Sihombing. Dan mewakili bapak-bapak, Amang boleh serahkan kepada Amang Pendeta Paulus. Lagu kodang. Baik. Ada Inang Pendeta J. Ada.
Ya, yang lain boleh duduk. Pegang dulu. Kami memanggil ketua dewan kita. Ya, kami mengundang Amang Ketua Dewan, Amang Sintua Richard untuk maju ke depan. Adakah Amang Sintua Richard? Ya. Ketua Dewan Marturia, Amang Sintua Raja Guguk. Ada Amang Sintua Raja Guguk. Amang Sintua Raja Guguk ada. Selanjutnya Dewan Diakonia, Amang Sintua Simorangkir. Ada? Amang Sintua Simorangkir ada? Simorangkir. Amang Sintua Simorangkir. Kecilin sedikit musiknya. Ada? Ya. Silakan Amang, silakan. Lagi. Selanjutnya kami memanggil Paneroi Lansia, Amang Sintua TN Sibarani. Sibarani. Paneroi Amang Sintua Sibarani. Selanjutnya Ketua Lansia Amang Sintua Hutahayan. Ya, satu lagi untuk Amang Hutahayan. Untuk Bapak Ketua. Selanjutnya Ketua Parartaon Amang Sintua JP Siregar, apa hadir malam? Tidak hadir. Baik. Baik, terima kasih Amang Pendeta kami, Amang Sintua kami, boleh silakan duduk kembali. Yang berulang tahun juga boleh silakan duduk kembali. Bang Ulosi dulu. Aku panggil aja ya? Iya. Ini boleh digeser. Ya, Amang Inang, silakan duduk kembali. Dan kalau boleh saya minta dengan hormat untuk kita tenang ya. Ya, kita masih beracara. Kalau boleh kita tenang. Kalau mau ngobrol pakai WA aja kali ya. Supaya semua kita bisa tahu jalannya acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami mengundang
yang akan menerima Manjalo Ulos Hatuaon yang ke-70 tahun. Yang pertama kami memanggilkan Nyonya S. Gultom Boru Parhusip dari WIK 1 Galilea. Apakah hadir? Hadir. Silakan maju ke depan Inang. Selanjutnya Amang Risman Dolok Saribu dari WIK 4 Kolose. Silakan Amang. Selanjutnya kami memanggilkan Inang Nyonya Panjaitan Boru Ambarita dari WIK 4 Kolose. Selanjutnya kami memanggilkan Nyonya Huta Galung Boru Huta Barat dari WIK 8 Judea. Hadir? Dan yang terakhir, Inang Nyonya Manurung Boru Manik dari WIK 8 Judea. Iya. Ada Inang Nyonya Manurung Boru Manik dari WIK 8? Dari Judea. Nyonya Manurung Boru Manik WIK 8 dari Judea, hadirkah? Tidak ada. Baik Amang, acara saya serahkan. Adorak sota pasahat ulos meredi hita buku ede nomor 200 sada ayat sada doa tolu. Buku ede nomor 200 sada. Sada ayat sada doa tolu. Isomba hita paldita simamora rak meta. Laos tujolo ba amanami ketua lansia madungali hami pasat uloso. Rabdo Maita sebagai Ketua Dewan. Namartuko serea idana tunada siang surgo idoro Maka seamoku nabahon pambalanaku napatonu lekaki sangat di surgoi. Ayat tolu. Marsinona nototo bagasan rohakon kamunon sampai asonan kamunoi rohaku imasian demataku patiur mondalaki Banua indangi. Bolo hata ni situ tua ialak batak tuakana sorma tua dirok ador halukang ma togu togu ni lobu ador hatiti togu togu ni horbo nang nang saurma tua mahamu payuti hut pahopu sahat ro di namar nini marnono ninna. Zaitu hatama nama masu-masuhon siak kata ni debata ucaha homma dihamu
Jesaya 10 di doksonon. Marlas ni roha situtudu au di bagasa Jahoba. Marolopolop lotodiku di bagasa debataku. Ainunga di solukot tuau aka ulus hatuaon. Baju hati korat di hohosot tuau. Songo pangoli na marbulang-bulang mangaradoti hamalimon. Jala songon oroan naong hinohosan. Muluhu pasahat kami peulusi. Debatama na manguluson ulus hatuao tuhamu. Asa naktang yakta, dosudi ruas di huriata, balga tiang ni rumah, ubalgaan tiang ni sopo. Nunga saur matua hamu aka lansia natumua, sayu gacangama umur yaka pinoparmuna sudut nau poso. Tuhatama nama masu-masu. Sambil diringi instrumen, rap na itaman. Debatama, nama masuk-masuk, labang ulusok rap mata. Ya. Pasu-pasu tuan ingat. Pasu-pasu di Batama, panjang umur, pasu-pasu laksi di Pinopat. Tuhan mana masuk-masuk, panjang umur, semua sudah Pinopat. Pasu-pasu Tuhan manangina, dosu dia pinopar muna. Amin. Sambil mula akah inata dison doa mata, marete hitam bupe de nomor 110, ayat sada doa etul. 110. Songonima ulo tapasahat ulos hatuaon. Debatama masuk-masuk hamu dos di pinoparmuna. Horas madihita. Ulap mamu di bagasat dame. Diuduti bacara tatu namang hiu. Setelah selesai semuanya, kita akan bersama-sama menikmati makan malam yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya berharap sesudah makan, tolong boxnya, plastiknya, gelasnya tidak ditaruh di sembarang tempat.
Ya, nanti ada panitia yang akan mengumpulkan box-boxnya. Baik, kita akan makan malam bersama. Saya serahkan kepada Amang Pendeta Sihombing untuk memimpin kita dalam doa makan. Amang, silakan. Ya, molope nong sempak mangan tong martangyang. Martangyang mahita. Tung malaselas itu turuhan nami ale Tuhan di batang. Didenggan ni basam Tuhan naung taruli kami di basa-basa nabalgai. Ima marhite hatutubum ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami tulia portibion. Terlumobi maaka amanami inanami lansia ni huriamot Tuhan. Di hati dakon nasida do marhite hatam nabadi ede puji-pujian. Songoni ma Tuhan, dinaung takas Tuhan hatam nabadiye, naung sahan Tuhami saluhu na, songon na pinatolokas ni naposom. Ang giyak mali Tuhan ni marurak marparbui, nang ditonga-tonga ni akaparsoran nami terlumobi mam, di huriamo nang diparsoran ni lansia, tu akapinoparra, bui Tuhan ditugu-tugu akapinoparra Tuhan, lama buak Tuhan Raja Ming. Songoni mali Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin na marudut Tuhan lakalas ni roa namin. Dileko gajang niumur Tuhan. Tua kaama namin na namin. Nang songoni Tuhan di pasahat huriam nang ulus las ni roa ulus hatuaon. Ang giyak mali Tuhan akapasu-pasu na balgay. Saha matuhami di bagasahi pason do si gajang umur hami saluhu nam. Tuhan de batam. Ulutan namin dope akaulon namin Tuhan. Alay dorang so diurutu kami Tuhan, naing marsipangano kami Tuhan, marhide sipangano pardagingom. Asa pasu-pasu ma Tuhan sipangano ni makonong gugune baru itu pamatang nami. Jalo ma Tuhan tangyang eldomeon moliate ma Tuhan diho. Amen. Titima siko pa golang-golang pangarahu na. Tungipe na buhi di batu pahuriata marhide lan saniota. Say gulang ma pinasunam. Marjomo mahita. Ya, sambil makan malam kita akan dihibur, hiburannya dari kita untuk kita. Kami memanggilkan Poparan Opu Mangaduga Besitorus, Dohot Opu Ebenezer Gultom. Mereka akan mempersembahkan satu pujian. Sesudah ini tolong mempersiapkan diri Poparan Opu Wilona Panjaitan. Yesus baik.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, mengajar dan menopang. Tiada lelah menjadi bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbun tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbun tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, dan mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap
Yang sudah selesai boleh tepuk tangan loh. Terima kasih ya. Lagunya bagus banget. Baik, selanjutnya kami memanggilkan Poparan Opu Wilona Panjaitan. Apa sudah siap? Tengah aja ya nyanyinya. Satu lagi dong, Ken. Tek. Cek. 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 Horas semuanya. Kami dari Poparan Opung Wilona ingin mempersembahkan 2 lagu, yaitu lagu Hodo Rajaku dan juga Somba Majahoa. si paluai sahatu surga binahenmu darmi hodo rajamku nama nobusa dambe mabiara Tuhan mateani.
Pinahemu darmi Hodo rajabku Nama no busau Jambe mabiarau Tuhan mateani Amin haleluya Sigong-gong langit no ono di isina Amin haleluya Binahin dalam masing-yang tutuluna Amin haleluya Nasong kajalan abadi do Jehovah Amin haleluya Endehon 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 amin haleluya Puji Jehovah di batata Amin haleluya Para sirohana sumurung doibana Amin haleluya Kaendehon magoar di batata Amin haleluya Awadi denggani basana tutuhita Amin haleluya Endehon 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 amin haleluya Amin haleluya Nabonar jalamar mulia do Jehovah Amin haleluya Dapat timbul magorna di tempat Amin haleluya Nanti gorjalana singgo bosalelengna Amin haleluya Endehon amin haleluya Endehon amin
Terima kasih ya. Siapa dulu? Cek. Ya, oke. Terima kasih ya. Baik, sebelum acara kita lanjutkan, semua sudah selesai makan? Semua sudah? Oke. Sebelum saya serahkan kepada keluarga Sirait, Nyonya Gultom, tunggu sebentar ya. Saya mau tanya nih, untuk lansia kami. Biasanya lansia punya yel. Ada punya yel nggak? Cek. Punya yel-yel buat lansia gitu. Ada nggak? Nah itu betul. Sekarang tadi Amang Sianturi udah bilang sekarang kita bikin yel dulu ya. Lansia. Coba lansia berguna. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Lansia. Nggak kompak, belum kompak. Lansia berguna. Sekali lagi ya. Bapak-bapak di sebelah sini boleh? Lansia berguna? Boleh? Semangat dan berguna. Siap. Oke ya. Bikin yel ya. Yang semangat. Jangan lebih kencang suara saya daripada yelnya. 1, 2, lansia. Semangat dan berguna. Nah begitu. Jadi walaupun sudah lansia, tetap bersemangat dan tetap berguna. Dan tetap cantik dan tetap tampan. Baik, selanjutnya kita memanggil keluarga peparan keluarga Sirait Boru Gultom. Silakan. Shalom. Jika kita percaya bahwa Tuhan menolong Musa untuk membelah samudera, untuk menjadi jalan untuk keluar dari masalahnya, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga menolong kita untuk dapat keluar dari masalah kita. Amin. Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranmu padaku. Jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongmu. Ku percaya berkuasa membelah samudera untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Ketika jalan buntu
percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ku percaya Kau berkuasa membelah sang muda untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Percaya, ku percaya Kau berkuasa membelah sang muda untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Selamat Natal Madihita Saluhutna. Koras. Selamat Natal, terima kasih. Lagunya bagus sekali. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan satu pujian solo dari Putri Boru Tambunan. Sudah siap? Sudah siap? Selamat malam Mamang dan Inang. Ini lagunya kita persembahkan khususnya buat obong kami. Selamat menyaksikan. Dan alani hagogo
Ya, sekarang saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bernyanyi dan manortor. Lagunya, Dek, kalau boleh lagunya Sombama de Bata. Sombama de Bata. Ayo yang di belakang. Ini maaf ya, maaf sekali. Saya yang kesemangatan, apa kita yang sudah mulai mengantuk? Lansia, tadi kan dibilang apa, Amang? Lansia semangat berguna. Ini baru jam berapa ya? Baru 9:30, belum jam 10. Sekali lagi agak semangat ya nyanyinya ya. Sekali lagi itu minta tolong. Ayo yang mau ke depan boleh, silakan. Ayo Ina ke depan. Dek, bisa tolong lagu Sombama de Bata. Radi isina, amen haleluya. Beta hitalo, marsinggah tujelona. Amen haleluya. Endehon. Dek, boleh minta teksnya, Dek? Pujima. Pujima, Jehovah de Batata, amen haleluya. Amen haleluya. Betahi, marsamba tujuh.
Selamat malam. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian kembali dari Natasha Borogultom. Ada Caca? Sesudah Caca bersiap-siap, keluarga Amang Situmorang. Ya, keluarga Amang Situmorang Boru Sinaga. Sesudah Caca. Oh, baik. Keluarga Amang Situmorang saja. Kalau gitu duluan. Silakan Amang. Keluarga Amang Situmorang Boru Sinaga. Iya, ayo silakan. Ayo, Bere. Bukan, Teresa main drum dulu, nanti lang. Susah, ininya mesti pakai musik. Kalian mau nyanyi apa? Mengikut Yesus keputusanku. Satu. Yaudah. Oh nggak bisa main drum. Nggak bisa itu mati. Kasih tau si Amang itu. Bisa main gitar aku. Tapi drum aku nggak bisa. Lagu apa nih, Mak? Mak, lagu yang tadi. Lagu yang tadi. Hah? Aku coba dari ulang ini. Tunggu. Ini gede banget.
taingkan, ku taingkan. Ku taingkan, ku taingkan. Ora, selamat Natal dari kami. Koparan Sintua JD Situmorang Boru Sinaga. Terima kasih Mau lihat ya. Mau lihat terima kasih. Ya, Caca sudah siap Caca? Baik. Setelah Caca, pujian kita terakhir akan kami serahkan kepada Amang Pendeta kita dan keluarga. Silakan Caca. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Lagunya. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita malam hari ini, kami memanggilkan seluruh pendeta kami dengan keluarga untuk menaikkan puji-pujian. Silakan Amang. Di mana kita? Duduk, duduk. Duduk, duduk. Satu, ci, lagi, ya, oke. Nggak ada, Song operator sih. nggak ada tempat ya? Enggak, gue mau Halo. makan. Jangan yang Ci. itu, berantakan. Wah. Ikut yang Ingat teksnya, Somar Lepatan teksnya. Somar Lepatan. Yang palita jay, sombalita. Maksud dia pe dinami las marohamuna.
Uzudi ngolukon ima jadi nami. Adia, isok kamu, wanita dong keluarga. Mana nasa mari dia kamu? Laku coba kasih. Batorama. Cik, ini coba suaranya. Ini Cik. belum benar. Somarlapatan. Halo. Ujud di ngolukon. 1, 2, cik. Coba di ini kan suaranya bisa. Di balancing. 1, cik. Sudah ya? Oke. Bang Adi. Kita mulai. Cik. Anakku, iya tuh. Tapung di suki, masabar mama, masabar maboru, apa ture-turea. Nama Tuhan.
Mahera Kana Denggan Asa Tari Dasa Suge Olong Mirohami Mana tua-tuai Ngolukon mania Tupa Mahera Kana Denggan Asa Tari Dasa Suge Tolong mirohami Marna tua-tuai. Ya, musik. Ganti lagu utama Halalas ni Roa Godang. Halalas ni Roa Godang. Cik. Ya, musik. Iya. Boy Dotto. Halalas ni Roha Godang. Ngeliatin dong. Yeah. Musik. Melati dong. Hey. Yeah. Yeah. Oh Matarida. Luar biasa. Hey. Halalas ni Roha Godang Naru barita honon Nunga tu si balua Dihita jolmaon Kasana pembide mata Nos dame mani jolma Lomo ni roha bide mata Dohita jolmaon Angsa monirondo bicar Ikan hina holoni Mamon dan hagolapon Hari rohatai Pasana pendingin mata Was dame mani jolma Lomo di roha di mata Dohita jolmaon Tuhan Yesus Sadomuan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sadomuan Dari suri mata Karena musika dosa Didorok Golgata Paksana pendingin mata Pas
Si, Neng. Oke. Neng menurut rupiahmu? Baik Pak. Hari ini mendek tak hari ini. Ina malah butuh hamid dek. Hari ini harinya Tuhan. Dari terbit. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
Mau lihat godang ma di sudena, akatupak belian di pasu-pasu di batama. Asa tutup martangyang mahita. Mau lihat di las ni rohanami Tuhan di pesta nami bornginon, makalason pasu-pasum nabalgasi tutung. Ima anakmu Kristus Yesus nong gabecol mahumokop pami, atau ngale Tuhan nami huauho kami mai. Asa buhida kami dalan natiur nang binuan ni panodang na buloni. Unang gabi di hagulapo kami, ala ni parukilon di tongan ni keluarga, ala ni sitaonon, duhot ala ni hamaolon. Asa yadong dole Tuhan dalan nomuli na dumengkan, boloton di parbadia do Kristus Yesus na mangulo kami. Atok sodak katiuro si songolima, na manugu kami, tua kadalan na baru tu dala kanguluan do tlas ni roha. Pasu-pasu masudi pungwalan siya ni Huriam. Pasu-pasu akapangurus. Pasu-pasu nang akapanitia. Pasu-pasu keluarga do pinopar niya ka na tua-tua na Amedison. Mardomu sirang mahami. Atok pataru mahami tu bagas nami ganup di bagasa kahipason. Ramoti kami mangalap gugo sa bornginon. Asatuk sonak kami modom. Asimaroham Tuhan nami. Pasikop mapangiduan nami. Nausobaw kami hola di bagasang muranakmu Kristus Jesus Tuhan siyoko pami. Asin ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus do tolong ni rohani di bata ama. Doho parsaran ito di parbadia ma. Mga ramo tidok masu-masu hamuro sa liling na. Amen. Horas madihita. Ya. Selamat Natal ma.